Мы таджики, у нас маленькая стая, но не забудьте, тут собрано только сильнейшие. со мной играй, ведь ты свободен. این ролик бо ёрии як xbet сохта шуд. Агар дар вақти регистрация дар ҷои промокод ҳазл нависем 5000 рубл ба шумо бонус медиҳам. барои бонусро гирифтан ҳатман прорегистратсияро гузаред. баъдан дар шоттон пул партоед. баъди ин автоматики бонус дар шотон мегузарад. ссилка дар описание. Оля, ягон зан гирифтӣ? Не лекин. Гирифтан гир 4-5 та. Барои чи як боро 4-5 та? Аввал як туашро. Хаб ман бори пеш кардам, бо як дигеш мегирам бра. Уман, чанд туаш шуморо пеш кардааст? Имам ба бисёр, ҳисобаш гул. На обш тетрат пур шудагӣ. Хоб, чанд фарзанд доред? Ман 6 та фарзанд, оилаи якум, 4 та оилаи дуюм, 10 та. Отец герой. Отец герой. Падари қаҳрамон ҳастед. Ман шумораи фарзандонатон маълум аст дар умум чанд фарзанд доред? Худо ба шукр ҳаст. 10 нафар. Дар умум. Дар умум. Ӯ хелаш ҳисоб кунӣ як гада. آهنگ دلزار من زخمی Крутоухуна Продакшн представляет. Фильм создан при поддержке Занакой Лави Куча и компании Бекор Худжаго Про. В главных ролях Адибай Хионаткор, Шахроми Балабол, Фирузи Ла-Ла-Ла, Тахминей Соскачак, Султони Сяпча Маргат Бакша, Фарходи Каладам, Харбони Красавчик, Нозанини Дамбача, Шавкат пуля надод, бля. Негорай другой шайтон. За базаром следи хулиган в сети и другие. Фильм «Доктор Айболот». Скоро во всех радиостанциях страны.你别笑，要做一个专业的演员吗چای جوان دخترتون آلانه آی از بختی سیاهی خود سرگردانه آی کوکای دل سوزه در آیا برو میشو خمر Ona drogur agam anacak içeride. Yine bir ay num kurdesta. Ama ramış kene. İyisi be biyo bigire çıkale. Ya goyunu da. Da uçku durma. Bu dura ayrı bro. Aydır bu dura. Ura ayduru na duru. U khene me shaira. Ayguş bigi mega tom ekhra. Ne ol be? Tayyor shuma kajim. Tayyor. Assalomu alaykum. Mo az somonai Mogabotici هستیم. ما میخوایم که به شما یک دو سوال دیم. مرحبا. آقا همین شما میگفتن که همین مرد باید چند زن داشته باشه که زندگیش خوبه؟ استغفرالله یک تا. یک تا باید باشه. یک تا. همین یک زن که باشه زندگی بهترینه، شیرینه، با مزه، با لذته. چند تا گفتن؟ گفتم که یک تا زن زندگی شیرینه کجون. یک تا؟ خوب. سوال دوم را بگذاریم. همین مرد 4-5 تا زن داشته باشه زندگیش خوب باشه. نه عموما زندگی خوب نداره. همین 4-5 تا زن تو عموما زندگی عموما خوب نمیشه. یک تا زن که فقط افتخار میکنم که یک تا زن دارم زندگی همین 4-5 تا زن نمیشه. نمیشه؟ نه نمیشه. خوب اگه رحمت Здравствуйте, Вань!
Дружненько, дружненько, работаем, работаем. Ты отказала мне 2 раза, не хочу, сказала ты. Вот такая постаралась, девушка моей мечты. Отказала мне 2 раза, не хочу, сказала ты. Вот такая постаралась, девушка моей мечты. Ну это ты? Нет, ты. А что ты делаешь? Потир. Такими делами тоже ты занимаешься, да? Да, бывает иногда. Да вашим же не объяснишь, что я бомбит там в Инстаграм. Да ладно. Это что? Это лук для фатира. А это что? Это мука, из которой нужно готовить. Что? Мука. А это что, шланг у тебя? Зачем тебе шланг? А что там у тебя? Дальше. Чего? Тесто. А может тесто? Тесто, Вася. А что ты делаешь? Эй, это не лифчики, между прочим. Ну, смотрите, ребят. А это что? Морч. Что такое морч? Перец. А, перец. Понятно. Ну что ж, удачи тебе. Попробуй. در غریبی هم خیلی خیلی گوش کنید بچه ایسته برای همه یا غریب ها راسیا نرابن راسیا شمولا داره قلم شکوفا تاجک تماشا دارم رساب بین باراش سودا دارم تاجک منالا رسی پروا دارم ستاره زرین ما ضرور ماچه دخترات قریب و ما غریب ماچه هرگاه گفتم ماچه رساندی مرا در شهرک مسکو پرتافتی مرا یک دست گلم در دست نامردانای تو چلاشیدای در حسرتی بارانای مردم ها مگن ابر سیاه بارانای آچگی و بچگی همش دورانای دلانی بلند دارم و پیشش به هوا یک آچه خوب دارم و دوری به وفا پرنده شوم پرواز کنم سوی هوا خبر بگیرم از آچه زنده جدا آچه تایی که بچه تایی که پاره آچم نستای جگرام سر پاره آچم بیاید دلکم شاد شود اقامت غم زده ما شود
ای تاری هوا باران باریدن گیرم ای روی زمین سبز دمیدن گیرم هرگاه مرا خمار یادشم گیرم یگاه کشم سبزه تر درگیرم هرگاه مرا خمار یادشم گیرم یگاه کشم سبزه تر درگیرم Спасибо за просмотр и дальше об таджикиноге. Подписаться к ней, зандирока, бджик, ненарчилика, бардори. А я тонару шероина. زندگی آسان در چشم کودک دگانانه که پوتد ما هیچ وقت نمیرم اوتا ما رنگ بلشتم تپوتا دارم آرزو باوری با زور میگیرم با زور سومای زور اگر که نتا اکونم و تتا سنگ بزده تتا بیا برا ترا حیات ترا دلم ای خدم پرا